last Sunday, i-discuss ni Brother Carl ang message sa death ni Jesus Christ, no? So naka-remember ba tato, no, mga points ni Brother Carl nga about sa death ni Jesus, no, nga paunsa, no, nga ang message sa death ni Jesus Christ nakausab sa tibuok kalibutan, no? The message that changed the world. Og naay sa ka brother nangutana sa ko pagkagabi ato. No, di na lang ako ingon kinsa to. Ngutana siya, "Ya, nganong gi-require sa Ginoo ang blood sacrifice?" No, gikan pa sa Old Testament, referring sa Leviticus and the verse presented by Brother Carl, no, last Sunday in Hebrews 9:22, no, nga without the shedding of blood there is no forgiveness. No, so nganong gikinahanglan or nganong gi-require sa Ginoo nga mo nagidugo, no, nga ibayad sa sala. No, so sa kong mind ato, nakaingon po ko bitaw, no? Pwede ra man ta pasayloon tanan sa Ginoo, no, ang sala sa mga tao. Nga walay sacrifice ba? Nakadang kana lang, pasaylo lang. Murag kita nga nangayog pasaylo sa to ang nasadaan. No, nga pasaylo ako bi. No, sige, pasaylo na ta ka. Inana ba? Pwede ra ba kaya no kung sa Ginoo na. So kato nakalimot ko sa to ako ang gitubag ato. Pero karon naanak ko mas concrete nga tubag based sa scriptures, no. So kani scripture na gini na mutubag. So in Leviticus 17:11, gingon diri in NIV version, "For the life of a creature is in the blood." No, so ang kinabuhi daw sa usa ka binuhat na daw sa iyang dugo. So meaning nganong gi-require sa Ginoo ang dugo kay tungod kinabuhi siya. So ako na explain later, no? "And I have given it to you to make atonement," pasabot ana para kabayaran, no? "For yourselves on the altar, it is the blood that makes atonement for one's lives." No, so the shedding of blood acts as a ransom for the sin of the person. So mo to explain to ni Brother Carl Sunday, no, nga ang dugo, no, ni Kristo mo inibayad sa tuang mga sala. So unsa po'y reference ana, no, in Romans 6:23, "For the wages of sin is death." That's why it requires blood, because the blood is life. And the payment, the penalty of your sin is death. So in order nga mabayaran ang imong sala nga magresulta sa kamatayon na ay kinabuhi nga dapat ibayad niya na. No, that's why it requires blood, no. It was also so if ang blood is life ug ang bayad sa sin is death, then blood must be shed to pay the penalty of sin, which is death. So it was also a foreshadowing of what is to come, no. Sa old covenant through Moses, katong Mosaic law, was the shedding of animals' blood that can cover the sins of the people, no. Ang purpose nganong naay atonement, ginatawag na sa mga Jew as Yom Kippur, ilang celebration na nila or holiday na nila dito, Yom Kippur. No, nga magpatay sila og mga kanding, mga baka, ang dugo at tumotoy kibali ibayad sa imuhang sala. No, ibayad nila sa Ginoo. Og kato nga practice or tradition nila, old covenant to siya. Yes, nabayran nilang sala pero igo ra gitabunan ilang sala sa dugo sa animal. But in the new covenant in Christ, no, si Jesus ang atong new covenant, no, the new covenant in Christ was shedding the blood of the Lamb of God who can erase our sins. Now that's the point. Nganong gipadala sa Ginoo, sa Dios Amahan si Jesus Christ, it's to erase. Dili lang nga tabunan ang imong sala igsoon, no, aron nga ma-erase ang imong mga sala. No, so that's why ang old covenant motong wala na nato na gina-practice karon, no, kay kung nag-practice ta na karon kalas kayo baka, no, namoy baka. Mahal kayo, no, kaunon na lang nato. No, kaya ang kana bayang atonement sacrifice di ba na nila kaunon, sunugon ba na nila? Sayang king kanding pastor, no? Kilawin na unta. No, so inana, no, so kalas kayo. So kita new covenant ta in Christ. So mo na nga si Jesus na ang nahimo nga sacrifice, no, the ultimate sacrifice, no, para mo bayad sa itong mga sala. Pero dili na mo akong wali karon. Ato lang i-review. No, so intro pa lang to mga igsoon. So ready na ba ta, no? Sa to ang message karon, no? So we are still in the preaching series, The Message That Changed the World. And ang topic na to karon is the resurrection of Jesus Christ, no? Or the resurrection of Christ. So akong anchor verse ani makita siya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 9. No, so gitawag nini sa mga Bible scholars as the creed of Christianity. No, creed of Christianity. So, gingon diri,
I pass on to you what most important and what had also been passed on to me. So gipasa daw ni Apostle Paul. Kung unsa ra po'y gipasa sa iya ha. Christ died for our sins just as the scriptures said. No, so meaning na nagyuday old account nga nagsulat nga si Jesus namatay para sa tuang mga sala. So gi-refer lang ni Apostle Paul dito nga sulat. No, as the scriptures said. So maybe sa Gospels na siya, nasa Mark, Gospel of Mark, Luke, Matthew or John. No? In verse 4, he was buried and he was raised from the dead on the third day just as the scriptures said. No, so gilubong daw siya ug nibanhaw siya after sa ikatulong adlaw. Just as the scripture said. In verse 5, he was seen by Peter, and then by the 12. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time. So, yun sa mana. No, nga ni-appear daw si Jesus sa more than 500 ka mga followers niya. Kakita na mong Naruto. Kagibon sin technique. Murag inana, no? Nga at one time, ni-appear si Jesus, taga-isa sa ilaha. No, nanaghan si Jesus, no? So inana siguro, no? Wala pud ta ka kuan, but kato at one time gi-kuan man dito, gi-specify man dito. No, nga nagpakita si Jesus sa 500 more followers at one time. Most of whom are still alive, no? Sa katong time nga gisulat ni Apostle Paul, ang uban daw atong 500 kay buhi pa daw hangtod atong nga time. Though some have died. Then he was seen by James, no, brother ni Jesus, and later by all the apostles. Last of all, as though I have been born at wrong time, I also saw him. No, it's stating Paul. For I am the least of all the apostles. In fact, I'm not even worthy to be called an apostle after the way I persecuted God's church. So karon atong i-discuss, no, what are the evidence of Christ's resurrection? So importante igsuon nga kabalo ka unsay unod sa imong ginatuuhan. Dili pwede nga mutuo lang ta kay giingnan ta. That's blind faith. We need kailangan nga ang imong pagtuo igsuon dili lang kay gi-convince ka sa someone, giingnan ka nga mo ni tinuod. Then what? Tuo ra pud ka, wala pud nimo gi-estudyohan kung tinuod ba gid ang giingon sa mo. No. Kailangan nimo magkaroon og unod, no, na substance ang imong faith. No, that's why we need to know unsa ka tinuod ang resurrection ni Jesus Christ because that's very impossible. Kung karon nimo balansihon ba, no, imong classmate namatay karon, pagkaugma na banhaw. No, that's very impossible. That's why kailangan nato masabtan karon. What are the evidence, no, of Christ's resurrection? First is the empty tomb. No? Following Roman crucifixion, Jesus was buried in a tomb that was found empty on Sunday morning. If the body remained, authorities could have easily produced it to stop the movement. No, so kung kato the empty tomb, no, mo na isa sa ebidensya nga si Jesus nabanhaw. Kay ngano di ayon sinay tabo. No, sa diyang nabanhaw si Jesus, ang movement sa Christianity grabe nga nag-advance. Grabe nga nag-advance. So kung gusto nila nga i-stop ang movement sa Christianity, dapat ipakita nila ang lawas. Kaso wa man sila mapakita. Because Jesus has risen from the dead. So that's the first evidence igsoon. Kadua, eyewitness testimony. Jesus appeared alive to various people including Mary Magdalene, the apostles, no, the 12 apostles, and more than 500 others at once. Not as a ghost, no, giklaro yun dili sama sa kanang kuan daw. So na abat, no, mumo. But physically allowing himself to be touched, no. We know the account of Apostle Thomas, no, nga giingnan niya unless nga makagunit daw siya sa gilansangan nga kamot ni Jesus, dira pa siya motuo. So gi-prove ni Jesus yan. Appear si Jesus ug kalit siya nga tubangan, gipagunit niya ang iyang kamot. No, moto nga gi-declare ni Thomas nga you are the Lord my God, no. So katulong kuan nga tawag ning evidence, the transformation of skeptics, no. Explain ako na later unsa nang skeptics. Katong mga tao nga dili nagatuo, no. Skeptics such as James, no, brother of Jesus, and Saul of Tarsus which is later called Paul, no, became staunch believers after reportedly witnessing the risen Jesus, no. And ikaupat, disciples' conviction, no. Ikaupat nga ebidensya, the disciples' conviction.
The disciples' willingness to suffer and die for their testimony that they saw the resurrected Jesus provides strong evidence against the theory that they stole the body. No? So mo man ang ginakuan karon sa mga atheists ba, gina-present nila no, sa mga debates about against sa Christianity. Nagikawat ra daw nila ang lawas ni Jesus. No? So nabay kung tinuod to nagikawat nila ang lawas ni Jesus, dili unta nila pakamatyan. No nga kanang explain ako na later no nganong logical na siya nung nagpakamatay gyud sila sa ilang nakit-an og sa ilang testimony. No, last evidence is the early creedal evidence. The report of the resurrection is found in 1 Corinthians, katong gibasa nato ganina, chapter 15 verses 3 to 7, a document dating to within months or a few years of the event indicating it was an original belief, not a later legend. No, so imagine ang katong gibasa nato ganina nung the creed of Christianity nasulat to siya months or years after sa death ni Jesus ug after sa iyang resurrection. So kung tao nimo karon sa Islam man gud ang Quran nabuhat na siya 600 years after sa event no ni Jesus Christ, after sa existence ni Jesus Christ. So asa man ka mas mutuo karon no? Asa may mas legit katong months or years nga gikan pagkamatay ni Jesus or katong 600 years after pagkamatay ni Jesus. Dito jud ka sa mas duol, no? Kay 600 years wala na nag-exist nga eyewitness testimony ato nga time. No? So mo na difference kay ang Islam nagatuo sila nga si Jesus wala namatay sa cross. Mo tong importante kayo nga mutuo gyud ta og convince ka nga si Jesus namatay gyud sa cross, which is gidiscuss ni Brother Carl last Sunday. No? So mo to nga it was written approximately 52 to 55 AD. No? So mo na ang pagkasulat atong the creed. No? So dili siya sa parehas sa mga biak nila maang ba nga mga legend no kanang mga myths. Kay tungod nadyoy mga eyewitness testimony. Ug nadyoy nakatestify nga tinuod gyud no nga si Jesus namatay og nabanhaw. Naay mga weak alternative theories no. Katong first nga akong gi-mention ganina, stolen body theory. No, if a Roman, no, katong giingon ganina nga basig gikawat ra nila ang lawas ni Jesus nganong walay tao walay sulod tong tomb katong lubnganan ni Jesus. So the stolen body theory, if Roman or Jewish authorities stole the body, they would have produced it to stop Christianity. So if the disciples stole it, they wouldn't be dying for a known lie. No? So kung ang mga Jewish daw, katong mga Pharisees nga nagpalansang kang Jesus, o katong mga Roman guards nga nagbantay sa tomb, sa empty tomb, kung ilang gikawat to ang lawas igsoon, no? Dali ra ta kay to nila mapakita nga dara ang patay nga lawas, undangan na ninyo na inyong movement. No? Dali ra ta kay to nila ipakita sa mga Christians. And the Christian faith will mabuskag yun, no? Mabar down yun kay tungod di tinuod nga na ni-rise si Jesus from the dead. No? So dali ron ta kay nato. And also if ang mga disciples ang nagkawat sa lawas ni Jesus, no, kung sila ang nikawat sa lawas ni Jesus, dili na nila pakamatyan igsoon. Na ba kay nakita nga tao nga pag-abot sa kanang time nga gi-interrogate na ba, no? Life or death na nga situation. Gipangutana nga tinuod ni inana, na ba kay nakita nga tao nga wala ni expose sa ilahang bakak. Madlok yun, di ba? Madlok man kasi mong kinabuhi. So makaingon jud ka sa tinuod nga di bakak ra dito. Ay ko patiya. So inana siya. But the disciples even until their death no gipakamatyan nila. So meaning dili to tinuod nga gikawat nila ang lawas. Kay kung kabalo sila nga gikawat nila ang lawas, wala unta sila nagpakamatay. No? Ang uban gilansang sa cross, ang uban gipaguyod sa kabayo. Inana ka worse, no? Ilang dangatan tungod lang sa bakak. So, meaning, weak kaito siya nga mga theories, mga igsoon. Mato, ikaduhang weak nga alternative theory, wrong tomb theory. No? Mali daw nga lubnganan, ilang naadtuan. So, murag weird ra po kayo ni. No, women visiting the grave knew which tomb it was. No? Ang mga katong una nga mga babae nga naka-witness kang Jesus, pagkabanhaw niya, kabalo sila asa gilubong. No, nagay sila atong crucifixion kung asa gilansang si Jesus. So kabalo pod sila kung asa gilubong si Jesus. And the authorities could have easily shown the correct
correct tomb, no? So katong mga authorities nga nagbantay dito, mga soldiers, dali ra pud ta kay lang mapakita. Kung tinuod man lang mali nga tomb ang ilang nadtuan. So weak gyapon ka siya nga theory igsoon. And last is the hallucination theory. While possible for one person nga mag-hallucinate sila. Si Peter nag-hallucinate siya nga nakita niya si Jesus, no? Possible siya, but it is highly improbable that 500 plus people would experience the same hallucination simultaneously. No, at one event, no? Silang tanan nakakita kang Jesus, meaning 500 plus ka mga tao ang nag-hallucinate. Ingon pa sa Case for Christ, katong author sa Case for Christ, na siya gipangutana nga katong psychologist, no, nga doctor na sa psychology. Gipangutana niya, no nga possible ba nga massive hallucination? Gitubag siya sa doktor, giingnan siya, mas posible pa nga ma-resurrect si Jesus kaysa sa mag-hallucinate og 500 plus kabuok. No, sa inana ka tinuod igsuon ang resurrection ni Jesus Christ. Nga mas imposible pa nga mag-hallucinate tong 500 ka mga tao kaysa sa si Jesus mabanhaw, no, sa iyang kamatayon. So mga to, natay question karon. If Christ's resurrection is true, no, kung tinuod man galing, now, what is that to you? No? Kung ang pagkabanaw ni Kristo tinuod, unsa bay kalabutan ani kanimo igsuon? No, kung tinuod nga nabanaw si Jesus, then unsay kalabutan ani sa imong kinabuhi karon? No? So let's discuss this. No? The three significant impact of the resurrection of Jesus to the world. No, unsa ning tulo ka impact, no, significant impact, no, sa resurrection ni Jesus sa tibuok kalibutan. First point, it transformed the weak and coward men. No? Gitransform daw ang mga huyang o mga talawan nga mga lalaki ato nga panahon. Peter and all the disciples of Jesus except for John, were scattered when Jesus was arrested. Katong time nga si Jesus gidakop na siya sa mga Roman guards, no? Tanan disciple ni Jesus nang kuan gyud nanago tanan, no? Nanibat sila tanan. They all flee and hide from the Roman authorities for fear of being executed and crucified together with their master. So the reason why nang hadlok sila igsoon kay dako og possibility nga i-crucify sila kauban ni Jesus. No? Mapatyon sila, i-execute sila kauban ni Jesus. Mo tong ang tanan nga disciple ni Jesus atong nga time is nanago. No? Only John and the other women witnessed Christ's crucifixion. No? Si John, the beloved lang yun, sa tanang disciple ni Jesus, ang naadit to sa tubangan sa dihang gilansang si Jesus sa cross, nga naka-witness sa crucifixion. O katong mga Marys, no? The three Marys, sila Salome and the other women. So, mani ay ang picture ni Peter before, no? Katong wala pa'y resurrection, katong maupay pagkadakop ni Jesus. Na in Matthew 26 verses 73 to 74. Gingon diri, and a little later those who stood by came up and said to Peter, surely you also are one of them, for your speech betrays you. No, so giingnan siya sa isa ka tawo nga nag-alirong dito sa while si Jesus gi-interrogate sa mga Pharisees ba. No, na yung mga tao dito nga nakitaan si Peter luki-luki raman sa dito. Kuan ba? Pahipi ra sa dito ba? Lili sa giunsa si Jesus. Sa matunay mga tao nga naka-witness siya. Actually, katulo ni gipangutana si Peter. Katulo niya gi-deny si Jesus. Ug mo ni ang ikatulo, no? In verse 74. Then he began to curse and swear saying, I do not know the man. No, kay ngano day ang accent ni Peter is parehas sa accent ni Jesus. They are Galileans, no? Parehas sila ginistoryahan ba? No, mo to nga nakuan nga pareha man mo ginistorya, no, ginabetray ka sa imong accent, no, giingnan siya. But mo to nga unsay gibuhat ni Peter, namalikas siya, no? Namalikas siya, gipamalikasan niya si Jesus. Inana ka worse ang denial ni Peter. No, nga in order nga ma-deny niya ang mga tao ma-convince, no, nga kay ikatulo namin gipangutana siya. In order nga ma-convince niya ang mga tao nga dili sila kauban ni Jesus, namalikas siya, no? He began to curse and swear, saying, I do not know the man. So inana ka weak si Peter igsoon before sa resurrection ni Jesus. But after sa resurrection, unsay nahitabo? Acts chapter 2 verse 41.
Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. No, so unsay nahitabuan ni after sa Pentecost katong pagnaog sa balang espiritu, no? Ang presensya sa balang espiritu katong naay mga tongues of fire nga ni-appear silang forehead. After ato nag-speak in tongues sila ug ang mga tao na tingala sila, uy, udtong tutok man, mura manig nangahubog. No, mura mag nangahubog udtong tutok pa man. Kay naga-speak in tongues, naga-istorya sila other languages. And mo to nga ning tindog si Peter, imagine na ha, pila sila kaadlaw nagtinaguay, no? Sa mga authorities. Kinahadlok sila nga patyon. But kato nga time, no, after pagnaog sa balang espiritu, no, during sa resurrection then ninaog ang balang espiritu. Itindog si Peter at ubangan, no, sa 3,000 ka mga tao or more than ata. Kay 3,000 mao man itong ni-respond pero wala ta kabalo kung katubang tanan ang ni-respond. But niya tubang si Peter, no, sa more than 3,000 ka mga tao ug nag-preach siya sa gospel. O mga Jew man to sila tanan, no, giingnan niya, no, nga kamo ang nipatay kang Jesus, ato ang Misaya. So mga to nakapangutana ang mga kato sila tanan nga pangutana sila unsao namo nga maluwas. No, mga to giingnan ni Peter nga mobilib sila kang Jesus. Og 3,000 ka mga tao ang ni-respond. Isa ka preaching igsuon, 3,000 ang naluwas. Nagit na yung mga joke, nadunggan ako sa mga uban pastor sa una ba. Sa una daw nga panahon, isa ka preaching, isa ka kawalihan, 3,000 ang maluwas. Karon daw, 3,000 kawalihan, isa ang maluwas. Daw kalisod. Na yung mga joke sa pastor ana. No, but maton sa nagtabo 3,000. So kung tanaw nimo, balansiyon nimo, i-relate nimo karon sa denial ni Jesus, no? Everyone Jesus ni Peter. Na everyone denial ni Peter, 1,000 ang giluwas sa Ginoo ato. No? Katulo man niya gideny si Jesus. 3,000 ka mga tao ang naluwas. No, so inana ka power. No, so meaning the moment day nga ma-meet nimo personally ug ma-witness nimo ang risen Christ, you will be transformed from cowardly, no, to being bold for Christ. No, that's the result. The disciples of Jesus, no, didn't die preaching a dead Christ. They were so convinced that Jesus walked with them in 3 years. Mo na'y kalahian sa disciples ni Jesus o kita karon ng mga followers ni Jesus. Because the disciples of Jesus, they were so convinced, no, nga nakig-uban sila, nibaklay sila, natulog sila, nagkaon sila kauban ni Jesus for 3 years. Performed countless miracles, was crucified on a Roman cross, and after the 3rd day, he was raised to life and dwelt with them for 40 days before ascending to heaven. No, so ang mga disciples si Jesus, grabe sila ka-convince. Na si Jesus, nakig-uban sila for 3 years of ministry, performing miracles, raising the dead, no, casting out demons, healing the sick. No, and crucify sa Roman cross, ug ikatulong adlaw na banhaw, nakig-uban nila for 40 days before nibalik, no, ni saka sa langit. No, so they are so convinced. That's the reason why dili nila kaya i-deny si Jesus during sa persecution sa church. Nang niabot sila sa point nga gipanglansang sila sa cross, gipangbato sila, no, giputlag ulo igsoon, no, gipanghiktan ang ilang mga kamot ug tiil ug gipadagan ng kabayo nga buskag ang lawas. Inana ka verse ang gidangatan sa mga disciples ni Jesus. No, ingon dire in 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone and the new is here. No? Anyone who is in Christ, kung nakakadra kang Kristo igsoon, ang imong karaang kinabuhi, no? Wala na, patay na. Kaya ang bag-ong kinabuhi ani ana karon igsoon. And that's the same experience nga na sinati sa mga disciples ni Jesus that caused Peter even to die on the cross. Inana ka real lang yang experience igsoon. He met the risen Christ. Trivia. Peter was executed on a Roman cross, no? Same kang Jesus, no? Gilansang pa siya sa cross. Crucified upside down. Unsay reason nga nung gi-crucify si Peter nga pabaliktad? Kay si Jesus si Peter nakapabaliktad siya upside down, gi-crucify si Peter. No, siya ang nag-request igsoon. He told the executioner,
I consider myself unworthy to die in the same manner as my Lord. Wow! Pwede na ito palakpakan ng ginawa na. No? Grabe nga conviction. Even to the point of death. No, gi-consider kay siguro epekto ba sa iyang pag-deny yun kang Jesus bitaw. Nga grabe kay nga boldness ang nasa iyang kasing-kasing nga gihangyo niya ang nipatay sa iyang nilansang siya sa cross giingnan niya. Di ko worthy. No, nga mamatay sama sa kamatayon sa kuwang master. Mao na nga nagpabaliktad sa palansang sa cross igsoon. No? And all other apostles or disciples ni Jesus except John, no, died a brutal death preaching Christ until their last breath. They were all martyred for their faith. Silang tanan igsoon except John. Si John gi brutal pud siya og kaning kuan pero wa man siya namatay, labaw pa siya sa ukok. No, gibutang na siya sa init nga kuan, init nga mantika, na bukal-bukal nga mantika, no? Gibutang siya dito, wa siya namatay igsoon. Hangtod na lang gibutang na lang siya sa kaning kuan, sa Patmos Island. Dito na lang siya hangtod nga mamatay siyang katigulungon, no? So mo to tanan disciples si Jesus, inana ilang gidangatan igsoon. They were martyred for their faith igsoon. No? Things to note. No one in his right mind would be willing to die for a lie. Igsoon, walay tao nga nasa yang tarong pangisip nga mamatay sa bakak, magpakamatay sa bakak. Kay kung si Peter o katong other mga disciples si Jesus, no, kung bakak to ang ilang gituhan, no, nga si Jesus ni nabanaw sa kamatayon, di sila magpakamatay. Ikaw ba? Ikaw sa imong kaugalingon, no? Nga dili ka convince nga wala man gyud na ni nabanaw si Jesus sa cross, magpakamatay kaya ka? No, sa iyang kamatayon, magpakamatay kaya ka? No, dili. Walay tao nga naa siyang tarong pangisip nga magpakamatay para sa iyang gituuhan nga bakak igsoon. Because it is never a lie. It was true. It is true and it will remain true until the end. No, ikaduha, boldness is the outcome of the uncontainable truth. No, ang kanilang grabe kay ka dasdas kay ka mo share sa gospel igsoon. No, dasdas kay ka nga even to the point of death, no, kaya nimo atubangon preaching the message of Jesus Christ. It's the outcome of the uncontainable truth. No, ang kamatuoran nga dili nimo mapugnan imo jung iingon igsoon. No, that's the outcome. No, so, if sa imong kaugalingon karon, may kung, Brad, murag maulaw pa man ko mo share kang Jesus, Brad. No? Brad, murag maulaw pa man ko mo ingon sa kong ginikanan, Brad, nga, pa, before ta mangaon, magampo sa ta. Brad, maulaw pa mo kinani, Brad. You know what? What is the problem? Because you are not convinced of the truth. Boldness is the outcome of uncontainable truth. If you are convinced of this truth, Iksoon, then boldness will naturally mugawas sa imo igsoon. No? That's the reason why there are preachers here standing in front of you, because we want you to be convinced of the truth. That Jesus lived and died and raised from the dead. That is the gospel. No? So that's the natural effect. That's why no wonder, no, di mo na ma-question nganong si Peter, si Thomas, sila Paul, tanan nga mga disciples si Jesus namatay, no? Sa kamatuoran kay kung dili nila ma-contain, dili nila kaya i-contain ang kamatuoran, dako kayo ang kamatuoran nga nasa ila. Ug kailangan nila i-share ang gospel. Ug mo na reason nganong naabot ang gospel until now sa tuwa karon. 2,000 years ago. Imagine na igsoon. Naba kay kailang nga nag-preach about sa life ni Rizal? Wala, di ba? Wala. Only the life of Jesus is being preached consistently. 2,000 years until the present. Because the truth, no, is being revealed. Like so on. Gipakita. Last note, no? Transformation happens if we truly believe and put our trust in the risen Christ. Like so on. No? If ikaw si mong kaugalingon, no? Tinud-anay si mong kasing-kasing, ibutang nimo ang imuhang pagsalig, imong pagtuo dira kang Kristo, din dili imposible nga usabon ka sa Ginoo. Transformation will take place. No, the moment nga ibutang nimo imong pagsalig,
dara kang Kristo. So ang pangutana, what if the disciples just died in vain? Sige, ato gyapon ang respetuan nga pangutana, no? Though ganina na debunk na nato na. Pero nagyapon yung mga tao gyud nga bisag gi-present ng evidence sila, grabe na kay kadagag evidence. Mulusot gyud, mangitag lusot. O sige ato nang respetuan. What if the disciples just died in vain? What if namatay lang sila para sa wala? No? What if it was all a phenomenon called bereavement hallucination? So pasabot na ng bereavement hallucination or simply called grief hallucination. What if silang tanan, same anang kon ba, na kay loved ones, no? Namatay. Tapos tungod kay grabe kay ka naglong sa iya, gimingaw kay kag maayo siya. Mao nang magkadamgo-damgo ka, no? Tawag aning makakita ka sa iya in vision, no? Na mga nana, mga visitations. Mo na ginatawag sa psychologist as bereavement hallucination. No, nga kanang grief tungod sa imong grabe nga paglong sa tao nga nawala, makita nimo siya. So what if inana lang dili lang experience katong 500 plus nga mga tao, no, inato rin lang experience mong nakita nila si Jesus. Sige, if you want to play the skeptic mind, then that will point us, no, to my next point. So how about the skeptics during Jesus' life on earth? So unsay nahitabo atong mga tao, sila Peter, mga disciples si Jesus, nituom gud sa lang Jesus, di ba? Kauban gito nila nagkaon, natulog, nagbaklay, naghilog mga masakiton. What if katong mga tao nga wala nituo kan Jesus? Unsay nahitabo sila after pagkabanhaw ni Jesus, after the resurrection? Then this is my second point. It made the skeptics submit their lives to Jesus. So what is a skeptic? Unsa din ang skeptic? Sige raman tag-istorya ni unsa ning skeptic. According sa Oxford Dictionary, a person inclined to question or doubt accepted opinions. Mo din ang skeptic kanang gusto kusog ka mang susi ba? Oh, susihan kay nga tao kanang susi nimo tinuod ba ni? Tinuod na unsa may reference nimo na asa man kagikan na nga istorya. Tinuod kay na inana mo na skeptic. No, so example na to ana, no? Na famous kay ning pamahiin. Kanang magkanta-kanta ta, inig manghugas, no? Nagkanta-kanta ka while nanghugas og plato, tapos ingnon ka sa imong mama, ayaw pagkanta-kanta nak, no? Nga nanghugas og plato, kay mabiyuda kag sayo ana, no? Naingnan mo ana, no? Nga kanang magkanta-kanta daw pag manghugas og plato, mabiyuda daw sayo or makaminyo og kanang madalagang guwang, no? Manilang ingon. Tapos mutubag kag tinuod na ma. No, kinsa may nag-ingon ana. Unsa may scientific explanation ana bi? Mao na skeptic ikaw to. No, kanang imong mind dili ka mo tuo dayon ba? No? Gina-challenge nimo, no? You are challenging the authenticity of the claim. No, kung naay-claim nga nani, unsa man na katinuod? Present the evidence. That's the skeptic mind. No, so karon kinsa ni mga example sa skeptic nga mga tao sa time ni Jesus? Who are the skeptics in Jesus' time? James and Jude, or also called Thaddeus, no? The half-brothers of Jesus, no? Si James ug si Jude, no? Daghan ni kay James sa Bible mga igsoon, naay duha ka James nga disciple si Jesus, si James nga katong anak ni Zebedee og James son of Alphaeus, and kani ikatulo ni nga James nga igsoon ni Jesus gyud. Naputay James diri. Daghan kay James sa Bible. No, so, mato, si James o si Jude, mga igsoon ni Jesus, half-brothers of Jesus. Nganong half-brother kay si Jesus, dili man niya papa Jude si Joseph. No? Balang espiritu man ang ang Mary, no? nag-cause. And mato, James and Jude, or Thaddeus, and Saul of Tarsus, or later called Paul, were skeptics about the claims of Jesus. No, they were skeptics. Di wala sila nituo sa claims ni Jesus when he was still alive performing miracles in different cities. Brothers of Jesus, unsa nila pagpakita, no, nga wa gid sila nito. Mark chapter 3 verse 21. When his family heard what was happening, they tried to take him away. Og ilang giingon, he is out of his mind. They said, no, giingnan nila nga nabuang na daw si Jesus. Igsuon man ta ka nganong mag-claim kang Messiah, no? Si James ug si Jude, no? Giingon to nila na he is out of his mind. Kaduha nga example ato, no? John 7:3-5. Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee, no? Biyayang Galilee and go to Judea, so that your disciples
There me see the works you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. For even his own brothers did not believe in him. No, even daw ang mga igsuon ni Jesus wanito siya giingnan pagay niya. Nga gusto makakamusikat adto dito sa Judea. Dito ipakita imong mga milagro. No, gi-challenge pa nila si Jesus. Mo gito nga giingon ni Jesus nga wala gyud ay honor ang prophet sa iyang own nga place. No, sa iyang own nga land. Wa siya honor dito. No, so mo gyud ay reality kay even si Elijah no, gigamit sa Ginoo si Elijah dili biya sa iyang city. No, sa lahi biya nga lugar. No, so mo na walay honor ang prophet. So mo to nga wala gyud dito for even his brothers did not believe in him. Isa si James ug si Jude dito nga wala gyud dito kan Jesus. During sa time nga katong wala pa na resurrect si Jesus, katong buhi pa si Jesus, no? And Saul of Tarsus, no, ikaduhang example, or later called Paul. In Acts chapter 8 verses 1 to 3, now Saul approved of putting Stephen to death, no, si Esteban, the first martyr. And on that day, a great persecution began against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. Some devout men buried Stephen and mourned loudly for him. But Saul began ravaging the church, entering house after house. And he would drag away men and women and put them in prison. Igsoon, mas labaw pa ni si Saul sa mga, mga kailan na to nga Jehovah's Witnesses. Kaya mga Jehovah, mag-house to sila, manghatag mag-pamphlets. No, si Apostle Paul or si Saul, nag-house to house siya, kay pangbiro niya mga tao, ipapriso niya. No, mga Christians, iyang gipangbira. No, so inana, si Saul, kay grabe kay siya kasuko sa mga Christians. Suko kay siya sa mga Christians. No, kay gabi ang zeal niya sa Judaism. No, because mo na ang religion ni Paul. O gi-confirm na ni Paul sa iyang letters, no, in Galatians chapter 1 verse 13. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it, no? So inana gid ang zeal ni Apostle Paul, no, during atong time. Then unsay nahitabo? James, Jude and Saul's conversion. No, in 1 Corinthians chapter 15 verses 7 to 8, then he was seen by James, kani nga James diri matong brother ni Jesus, and later by all the apostles, katong 12 disciples ni Jesus. So appeal dito si Jude Thaddeus, kina disciple man ni Jesus si Jude. Last of all, as though I have been born at the wrong time, I also saw him, no? And last is si Saul or si Apostle Paul. So unsay evidence ani no nga naay conversion nga hinitabo, no, nga ang katong mga skeptic sa una si James ug si Jude, grabe kayo ilang gibuli nila ilahang igsuon, no, nga si Jesus giingnan nila nga gusto kami mong sikat adto dito, no, kay basig motuo na sila sa imo. Unsay nahitabo, no, after they encountered the risen Christ. James statement, James chapter 1 verse 1, this letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. Grabe nga transformation, igsuon. Grabe nga transformation. No? From someone nga wala nagtuo kang Jesus to someone nga mo declare nga slave daw siya sa Dios o kang Jesus. Imagine na, igsuon ba sa Jesus? Kung siya tong tao nga kanang kayo, cloud chaser kayo, viral kay si Jesus, nag-resurrect, tapos mo claim siya ba, uy, igsuon na ka na. Isulat na ko diri. I am a slave of God and igsuon ni Jesus. No, pwede yun ta. Ba't mo siya gibuhat ni James? Wala niyang gi-claim nga igsuon sila ni Jesus. Kaya sayang kaugalingon, di siya worthy. No? Kaya nga ano, sugod iya ganing gibuli si Jesus, no? Naging nabuang. Di ba? So, grabe nga transformation. Inani nga conversion. Imagine na. No, skeptic from a mind nga grabe magsusi og unsay tinuod, no, bigyod mo tuo. Nanang nahitabo. Kadua, Jude statement, no, napo gisulat si Jude, no? Jude chapter 1 verse 1. This letter is from Jude, a slave of Jesus Christ. Take note sa next nga passage, and a brother of James. Gi-claim niya nga brother niya si James, pero wala niya gi-claim nga brother niya si Jesus. Inana nga humility ang gipakita ni Jude ug ni James.
No? Kay dili sila worthy. No? They considered themselves as slave of Jesus Christ. Inana, nga grabe, nga conviction, transformation ng ilang na-experience igsoon. Ikatulo, what is Paul's realization at the end of his life? Grabe, may kito, ipangpatay mo ganyan mga Christians. And on the road of Damascus, dito, ni-appear si Jesus saya, the risen Christ. No, ni-appear saya, nabuta sila tanan, no? Grabe nga kahayag, grabe nagdalugdog. Imagine na, udtong tutok, nagdalugdog. No? Walay clouds. Kainit ko kayo, kuha nito, grabe kahayag, no? Nagdalugdog. Tapos, mo ito nga, na-transform si Saul, nahimo siyang Paul, no? Na-meet niya si Jesus. Acts chapter 20, verse 24. However, I consider myself worth nothing to me. Wala day pulos ang iyang kinabuhi. Walay pulos iyang kaugalingon. No? My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Palakpakan na itong ginawa na Igsoon. No? Wow! What a radical change, Igsoon. What a radical change. From a person who are persecuting the church of Christ to a person who is dying for Christ. Things to note. No rock-solid heart is too hard in the presence of the risen Christ. Tuo man ang mga Igsoon. Kung imong papa, no, gahi kayo, di gid mo tuo. Kapila na nimo siran sa gospel, dili gid mo tuo Igsoon. Pray that he will encounter the risen Christ. Pray that he will see the risen Christ. No, because there is no rock solid heart, no, nga grabe kagahi nga mo salir sa presensya, no, sa risen Christ. Ikadua, the evidence of the risen Christ is too colossal. Grabe ka huge, grabe ka dako ang ebidensya, no, sa risen Christ, no, for any skeptic to contain. Grabe kadako ang ebidensya nga nabanaw si Jesus Christ. Nga even katong mga tao nga nagadoubt kang Jesus, dili nila kaya i-contain sa ilang mind. That's why they were transformed. No? They were transformed. Katulo, personal encounter with the risen Christ will make you bow to your knees and submit your life to His Lordship. That's very true. If you experience a real encounter with Jesus, na personally ikaw naka-experience ka kan Jesus Christ, you will bow to your knees. No? Magpaubos ka. And we are now down to our last point karon, no? Karong utuha. Katulong nga point, it gave us hope and eternal assurance, igsoon, no? So unsay ikatulong nga impact, igsoon, sa risen Christ, no? Significant impact of the risen Christ. It will give you hope and eternal assurance. Mo ni ang point karon nga gusto kay nako iduot gyud ba gusto na ko hatagag emphasis igsoon. Excited kay ko anim share. No, before the crucifixion of Jesus, he already declared that he is the resurrection. Asa na siya makita in John 11:25-26. Jesus said to her, no, giingnan niya si Martha katuning time nga si Lazarus, no, namatay si Lazarus, no, naa siya sa tomb. No, and nanghilak ang mga igsoon ni Lazarus, si Martha ug si Mary. Giingnan ni Jesus si Martha. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Jesus Christ declared that he is the resurrection. No? Wala pa siya namatay igsoon. No, gi-declare na ni Jesus nga siya ang resurrection. And he will be resurrected. Mangutana karon. No, gidiscuss naman ako sa inyo ganina. Evidence sa resurrection. Unsa ka tinuod ang resurrection? Nga tinuod siya nga event, nahitabo siya, daghan ang naka-witness, 500 plus ka mga tao, disciples ni Jesus, Apostle Paul, no, na witness nila tanan. No? Ang pangutana, unsay nahitabo katong ni-ascend na si Jesus sa heaven. Katong nisaka na si Jesus sa heaven. What happened after Christ ascended to heaven? Natay makita nga passage sa gawas naman, sige, pagawas na lang. No? Wala kay makita na sa New Testament igsoon
nga gi-mention dito unsay nahitabo sa ascension. Unsay nahitabo katong time nga 40 days, no, after sa 40 days si Jesus sa resurrection niya, ni balik siya saka sa heaven. Wala tay makita na sa New Testament, but natay reference na. No? Jesus has risen from the dead. And after 40 days later, He ascended. No, He ascended not as God, but as man. Take note of this, no? Atuwa ng ato ang ginang paminawan igsoon. Jesus ascended not as God. Not just God, no? Not just God, but also as a man. A man like us, flesh and bones. He reached the gates of heaven. That's the gates of heaven. And He said, lift up your heads, O gates, and be lifted up. You everlasting doors, and the King of glory shall come in. Maunay nahitabo igsoon after the ascension. Si Jesus ni saka sa langit ug nag-atubang siya sa gates of heaven. Kapala mo say, gibuhat na ko ni sa AI. Amazing kang AI. No? Pila ka trial na ko gibuhat ani ba? Kay gusto na ko ma-picture out gyud unsay gyud ang literal kayo nga gate sa heaven ba, no? Gate na yung mga angels dara nagtanaw na yung mga warriors diri nga mga archers, no, nagtion kang Jesus og araw, no? So Charles Spurgeon, no, si Charles Spurgeon, the great preacher, and all other great preachers have said that his voice echoed in heaven, no, ang katong gideclare ni Jesus, no, nga lift up your heads, O gates, no, nag-echo daw to igsoon sa langit, and in heaven, and made the celestial beings run to the parapet and look over the walls of heaven. Parapet kanang wall dara kanang taas na kanang ginapatungan gud sa mga sa una pag nay mga wars, naabot kita mo ng mga gera sa una. Na nay wall pero nay patunganan sa wall. Ya dito sila mga sniper o ganun. Ilang mga archers, no? Dito sila magtanaw sa mga kuan, no? Nagdagan-dagan daw mga celestial beings, no? Dagan sila dito. Niliili sila ni adto sila kinsa man ang tawhanan na. No nga nanawag, no? Gingon niya dire, no? Celestial being run to the parapet and look over the walls of heaven, saying, "Who is this? Who dares command the heavens? What man has ever made this far?" No? Mo na gi-picture out sa mga great preachers sa una igsoon. In Psalms 24, no, mo na tong reference. Asa na siya makita? In Psalms 24 verses 7 to 10, giingon dire. Open up ancient gates. Open up ancient doors and let the King of glory enter. Mo na gi-declare ni Jesus. Sa diyang ni atubang siya, no, ibalik to nga picture nga sa diyang ni atubang siya sa ancient gates of heaven igsoon. Giingnan niya. Open up, no, ancient doors and let the King of glory enter. Nitubag ang gates o ang mga celestial beings, no? Who is the King of glory? And Jesus declared, no? The Lord strong and mighty. The Lord invincible in battle. Open up ancient gates, open up ancient doors, and let the King of glory enter. Who is the King of glory? The Lord of heaven's armies. He is the King of glory. Palakpakan na itong buhay nga Diyos. Igsoon, maunay nahitabo after sa resurrection. Jesus, nisaka sa langit, nitamak the first man who ever stepped, no, atubangan sa ancient gates of heaven. Man, not just God, but man, flesh and bones. No? And He opened those gates, no, those ancient gates of heaven. Not by grace. Take note of this. Take note of this, igsoon. Jesus opened the ancient gates. Katong nga gate, giabri to ni Jesus, not by grace. Dili pinaagi sa grasya. Nor by faith, dili pinaagi sa pagtuo. No? Paunsa niya giabli ang pultahan sa langit, but by His own
righteousness, His own holiness, His own purity and perfection. That's how Jesus opened the gates of heaven. He alone triumphed where Adam and all of us failed. He defeated sin. So, He defeated sin. Siya lamang ang tao nga nakabuntog sa sala sa kalibutan. He alone, the perfection, the righteousness, the holiness, the purity, He alone fulfilled them all. Ikaw dapat ang mo-fulfill ato igsoon kung gusto ka malangit. And He alone crucified on that cross just to pay for your sins. Ikaw dapat ang malansang sa krus para mabayad si mong sala. But Jesus fulfilled it for you. He was the first ever flesh and bone, a man who ever stepped into the celestial city, which is heaven. No? Sama sa itong ikanta ganina ba? Is He worthy? Pangutan unta ka, is He worthy? Worthy ba si Jesus? Na muable sa ganghaan sa langit. Tapi kay mong katapadig suning na. He is. Huh? Kitang tanan, let's declare it. He is worthy. Amen. No? Jesus is worthy to open up the gates because He alone fulfilled the righteousness of God. No? Philippians chapter 2, verses 8 to 10. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Death on a cross. And for this reason also, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, so that the name of Jesus, every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth. Jesus is the name above all names. No wonder why the celestial beings and the ancient gates open up. That's the reason nganong naabre ang kanghaan sa langit igsoon. Because He alone is worthy. His name is above every name. Picture this. Huh? Imagine na igsoon. Jesus walked in the courts of heaven. Kaya red carpet. Huh? Backlies Jesus sa courts of heaven and sits at the right throne of the Heavenly Father. Nilingkod siya sa tuong bahin, no? Sa tuong trono, sa Amahan. And the Father looks at Jesus and says, no? Ang Amahan, nitanaw kang Jesus, samtang nilingkod si Jesus, gikan na itong nibaklay siya sa gate, padulong sa courts of heaven. Lingkod si Jesus sa tuong bahin, sa trono, sa Amahan. Nitanaw ang Amahan siya, ingon ng Amahan, it is finished. And Jesus replied, tanaw siya sa Amahan, it is finished indeed. Palakpakan na itong buhing nga Diyos na naigsoon. That's the declaration. No? Jesus declared, on that cross, it is finished. In Greek, it's tetelestai. It means it is paid in full. All your sins has been paid in full. Note, Jesus was the first man who ever stepped and stood confidently in the entrance of heaven, walked past all the celestial beings, and sat at the right throne of the Father, not because of grace, nor of faith, but by His own perfection, His own purity, His own holiness, and His own righteousness. He alone is worthy. So karon igsoon, paunsa ka maluwas. Mo ni pangutana. So for us to enter heaven, no? Because Jesus opened up the gates. The only thing we can do is to put our trust in Jesus, nothing more and nothing less. Maurag yun na mo ang kayang buhaton igsoon. Because na mo claim nga, Brad, maayo mga tao, Brad, luwason ko sa Ginoo. Kabalo ka si contribution ni nato.
Unsay contribution nimo sa salvation plan sa Ginoo? Sala ra in taon Ginoo, igsuon. Sala ra gyud imong na-contribute sa salvation plan sa Ginoo. Nganong giluwas ka sa Ginoo? Kay nakasala ka. That's your contribution, not your good works. Dili kay maayong tawo ka igsuon. Dili kay tungod na kay maayong binuhatan. No. Your contribution in the salvation plan of Jesus Christ is your sin. And God, Jesus, paid it in full. No? Gibayaran sa Ginoo, full. Nothing more, nothing less. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. This is the gift of God. No? Naluwas daw tayo igsoon, pinaagi sa grasya, no? Ug pagtuo nato dira kang Kristo. No, dili tungod sa tua, not of ourselves. Gasa ni sa Dios. Not by works. Klarohon nato na igsoon, not by works, so that no one can boast. That's the reason. Nganong di nimo kaya luwason imong kaugalingon igsoon. Kay kung gihatagan kag ability sa Ginoo nga luwason ni kaya nimo luwason imong kaugalingon. Inigabot na to sa langit, mapuno ang langit og hambugiro. Huh? Make sense? Di ba? Mapuno ang langit og hambugiro. Mag-i-hire tagtikal dito. Bay, grabe bay, katong napa ko sa yuta bay, believe lay kay mga tao so ko bay, maay kay kong tao. Nana ang dangatan nato sa langit igsoon. If ang salvation by works, mapuno ang langit ug mga hanginon nga tao, hambugiro nga mga tao. That's why God didn't intend it nga kita ang muluwas sa atong kaugalingon. It's only Jesus who can save us. He alone is worthy. He is worthy. In Romans chapter 3, verses 21 to 24. But now the righteousness of God apart from the law is revealed. No? Ang pagkamatarong daw sa Dios, no? Pinaagi kang Kristo, no? Apart from the law is revealed. Being witnessed by the law and the prophets. No? So, righteousness nga dili siya according sa law. Kaya ang righteousness sa law, no, 10 commandments, thou shalt not kill, no, thou shalt not worship any idols, manginana. No, katong righteousness mo to Mosaic law. No, mga tao, mga Jew, gipulfill to nila. That's the righteousness according to the law. But there is a righteousness nga gi-reveal sa Dios apart from the law, outside the law. And what is that righteousness? It's the Lord Jesus Christ. He is the fulfillment of the law. He is the fulfillment of the law. Now, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. So karon, ang imong buhaton na lang, igsoon, aron nga mahimo kang righteous at tubangan sa Ginoo, it's to put your trust on Jesus. He alone can make you the righteousness of God. No? Through faith in Jesus Christ. And to all and all who believe, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. No? Klaruhon gyud nato na igsoon, pinaagi sa grasya. Dili pinaagi sa tong kaugalingon nga kusog. Things to note, Jesus was the only man deemed worthy to enter the gates of heaven. Siya lang gyud igsoon ang tawo nga worthy nga mo abri igsoon, mosulod, mo enter, no, sa gates of heaven. Heaven is guaranteed because Christ has risen. No? That's why we can declare, no? Di ta mahadlok igsoon kung mamatay kita karon, di ka mahadlok kay tungod ang kaluwasan, no, ang langit garantiya na the moment nga gibutang nimo imong pagtuo dira kang Kristo. Only by grace through faith in Christ Jesus that we can be saved, that a man can be saved. Word to remember, the evidence of Christ's resurrection is too colossal to neglect and deny. Grabe kadako igsoon. Ang ebidensya sa resurrection ni Jesus, grabe kadako, grabe. Ingon gani si John the Beloved, gisulat niya sa iyang letter, sa iyang gospel, no? Nga kung isulat daw niya tanan gibuhat ni Jesus, di kulangon daw ang kalibutan sa mga libro nga masulat, no? Nana daw, kagrabe. Anyone who has met the risen Christ had one thing in common, no? They all committed their lives to Christ until the last draw of their breath. Mao nay common denominator igsoon. Tanan mga tao nga na-meet nila ang risen Christ, the resurrected Christ, silang tanan, no?
until their death, wala gid nila gideny si Jesus. No? If all the evidence, this evidence points to the truth of the resurrection that offers hope and blessed eternal assurance, then I leave you this question, Ikson. Are we not compelled to believe and put our trust in Jesus, making Him the Lord and Savior of our lives? No? Are you not compelled, Ikson? No? Wala ba kay mabati sa imong sulod karon, Ikson, na kailangan ka motuo kang Kristo? Kailangan ato motuo kang Kristo. No? Because the evidence is true. The evidence is sure. Heaven is guaranteed in Jesus Christ. Then let's put our trust in the Lord. I encourage everyone to stand.